Salamu alaikum Maliens ASC Peplu aw bɛɛ lajɛlen folen don. Nin video nafaba de b'a la. A faamuyalen kɔ m'a laɲini aw ka cari fan bɛɛ fɛ. Bamananw ka kuma don ko dugutigi den bugɔlen ni sigi tɛ bɛn. Conséquence de b'a la. Dugu kelen tigi caman abada dɔ de bɛ karaba dɔ ye. Aw dabali bɛna ban sisan. Maa minnu ko jamana ka tila kan tɛ don da kelen fɛ kan tɛ bɔ da kelen fɛ. Ko ka jamana kɛ état islamique ye ka sentigɛ ni bolotigɛ k'o ta k'o ɲɛsin jamanadenw ma. Ka tɔɔrɔ ni ɲani k'o ta k'o ɲɛsin malidenw ma. Olu maa minnu n'u ma jamana tila ɲɛ sɔrɔ dugu t'u bolo u ka drapeau turulen tɛ fan si fɛ Mali kɔnɔ. Ko Mali jamana tɛ se ka se yen k'an ka sɔrɔsiw tɛ se ka se yen. U jiginni kelen min ye Kidali ye n'o o bɔsir'u la. U bɛɛ taara fara ɲɔgɔn kan. Sisan ka kɛ kuluba kelen ye. A b'a dɔn min kabako ko ye an lamɛn dɛ. U filɛ ne ka lettre de ci Turki président ma n'o ye Erdogan ye. Lettre in ciko sabanan de ye nin. A fɔlɔfɔlɔ Yagagali de y'o ci. A filanan Algabasi Ntala de y'o ci. A sabanan o bɔra Jinim yɔrɔ Kufa. A b'a dɔn mun bɛ lettre in kɔnɔ. A ka bɔ hakili ma. Maa minnu ko k'olu bɛ armée sanfɛ dɛ. Ko terrain b'olu bolo. Nin y'a san 2 ye u tɛ ka se ka maɲanga. Dɔ de bɛ ka b'u la don o don hali bi. O kamana gan n'o tɔɔrɔ. U ɲɛ b'a la bi Mali bɛ ka moyen logistique sɔrɔ. Minɛn b'a la ka don cɛdenw b'a la ka kuwa. U ye lettre ci ka don Turki. Nin jɛkulu maa 3 ɲɛmɔgɔ. A ma bɔ ne da dɛ. Min bilalen n'u ka communication na o de nana i sigi k'a sɛbɛnciya France 24 kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ko olu ye silamɛw de ye. Ko Turki fɛnɛ silamɛ dugu de ye. K'olu tɛ se k'a faamuya cogo si. Ko Turki bɛ se ka drone mugu. A kisɛ a pièce de rechange ko k'o di Mali ma Mali ka Turki jamana silamɛ ɲɔgɔn faga k'olu tɛ se k'o faamu. An ka ta Wasim Bolokile ni Nasri yɛrɛ da. L'un des acteurs, un chef rebelle, a adressé une lettre au président Erdogan, au président turc, à propos du drone, à propos des drones. À propos des drones turcs, et ce n'est autre qu'Al-Rabbas Agintala dont on parlait. Donc on va le voir en vidéo parce qu'on l'avait interviewé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le voilà ici au Mali. Donc ce chef rebelle du FLA, un des plus importants du groupe, a adressé une lettre très claire au président turc Erdogan, l'appelant à cesser de fournir des drones et leurs munitions aux juntes et en particulier au Mali. Ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que c'est signé par sa main, mais il y a eu plusieurs, on va dire, communiqués à l'adresse de la Turquie, virulents ou moins virulents, de la part des rebelles, de leur porte-parole, mais aussi de la part du JNIM, le JNIM qui allait très loin aussi dans la vindicte de la Turquie en l'accusant d'être partenaire dans ces opérations. Parce que pourquoi? Parce que les frappes de drones causent beaucoup de morts. Maliens a bɔra k'a mɛn. Ne tɛna ni ye min fɔ Bama ɲɛkuruko la, a dɔnbagangana de y'a lakale. Sabula contacti direct de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. A ɲɛmɔgɔba bɛɛ. U bɛ attaque kɛ dɔrɔn, ale bɛ émission préparer, u bɛ jatigɛ kumaw don a kɔrɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na ko armée dɛsɛra, alors que c'est tout à fait le contraire. Maa minnu bɛ sanfɛ n'u ko sɛbɛya bɛ olu de bolo bi, olu de filɛ lettre ci la diɲɛ fɛ dɛ. O t'a bannen, u ye sɛbɛn dɔ bɔ bi k'a cari ko nin kalo in tile 14 le 14 de ce mois k'u ye bɛɛ wele CPI da la ko ka taa laɲiniba kɛ, laɲini min bɛ kuma cɛjuguw ta k'a ɲɛsin Mali ma ani jalakili fu dalu tɛ kuma minnu na ko Mali armée bɛ ka drone kɛ ko ka tiɲɛni cɛjugu don jamana kɔnɔ. Sɛbɛn in yɛrɛ filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ le 14 de ce mois. Ne Maliden fɛn fɛn yera nin kɛnɛ kan e ko o tɛ fɛnɛ jɛlen Mali ko quoi. Maa minnu ko k'olu bɛ sanfɛ ko sɛbɛya b'o olu bolo ni y'olu kuletɔ ye ka diɲɛ wele u ye CEDEAO wele a kɔnɔ ka Union africaine wele a kɔnɔ ka Américain wele a kɔnɔ ka Français wele a kɔnɔ ka Nations Unies jama bɛɛ wele a kɔnɔ. Yali e min bɛ sanfɛ e b'i yɛrɛ bila nin bɛɛ la. A y'a fɔ n ye don kelen da kelen Mali jamana de la ka laɲini kɛ ninnu dɛmɛbaga jɔnni fɛ que ça soit an dafɛ jamanaw minnu b'a la an bɛɛ b'u dɔn ou soit yɔrɔ janfɛla mɔgɔw ko ka armes dili dabila u ma an m'o kɛ dɛ. An y'aw dɛmɛbagaw kɛlɛ ka fara aw yɛrɛ kan k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka Kidali k'an ta ye ale ni yɔrɔ caman. Nin ko in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi. U dɛmɛbaga minnu b'u k'u dɛmɛ ka attaque kɛ ka boli ka t'u dogo jamana wɛrɛw la olu de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ ne Faransi tigɛ ja ye. O la an bɛ min fɔ jamanadenw ye AES Peplu ye an ka da an ka armée la an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ. Kɛlɛ ye kɛlɛ de. Anw bɛ min da ninnu kan semaine kɔnɔ tile kɔnɔ France 24 t'o bɔ dɛ. Anw ye su min bɔ kununko Tombouctou u ma mago la dɛ. Aw bɛna dɔn ko ninnu ye maa ŋaniya jugu ye yɔrɔ jumɛn na. U ye min kɛ 2012 u fɛ k'a fɔ k'o bɛ fonctionner nin na de. An bɛ 2025 de la. Ka jatigɛ kumaw fɔ n'i da ye ka sɔrɔ c'est tout à fait le contraire. Jamana kɔnɔdenw y'a faamu. Sinon hali sɔgɔmada in na sisan Mali armée ye mɔmɔli da ninnu kan ka bɔ hakili ma. Aw yɛrɛ ka minɛ lajɛ. Voilà, e bɛ se ka dugulamɔgɔw wele. Kɔrɔ ninnu ma. Aw yɛrɛ kɛ dugu kan ka fu ye yɛrɛ. Dugu kan ka fu ye yɛrɛ. Dugu kan ka fu ye de. Dugu kan ka fu ye. On ka concentrer kan na cogo di. Après tout c'est. On doit sortir fouiller le village là. Tous les forts abandonnés à d'autres. Maliens aw tɛ nin ye France 24 la dɛ. Anw bɛ victoire min kɛ tile kɔnɔ semaine kɔnɔ kalo kɔnɔ u da tɛ mɔgɔw la dɛ. Fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ dɛsɛ de bɛ ninnu kan. Min bɛ ninnu kan a ka jugu ni kɔli ye. N'i kɔni ye maa ye ka kule ka lettre ci duguw la a ye bombe dili dabila c'est que bombe ye tiɲɛni de kɛ.
aye kisɛ dili dabila c'est que kisɛ tiɲɛni de kɛ o m'u bɔ ko f'u bɛ taa CPI la an mɔgɔ de bɛ CPI ko la depuis o yɔrɔ la aw t'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛ ka ko kɛ mais armée a décidé u bɛ communication kɛ ka sɛbɛnniw kɛ nka u tɛ jayiraba kɛ ka da mun kan organisation caman de wulilen bi Mali armée nɔfɛ k'u bɛ ka fagali cɛjugu kɛ ka sɔrɔ terroristes de b'a la ka faga nka ni terroristes ye terroristes waleya kɛ o tɛ condamné dɛ n'an ka mɔgɔw y'a kɛ wulikajɔ bɛ sabati olu nɔfɛ fan bɛɛ fɛ o de kama an ka mɔgɔw y'a décidé u bɛ baara kɛ ka taa a nɔ kɔni bɛ ye f'a ka dɔn k'a fɔ ko in kɛlen don u la fa de u nana bɔ o bɛɛ la ka suman dɔ sigilen yira an na ko y'an ka cɛdenw ka dumuni ye k'ali k'u tɛ condition na o video yɛrɛ n'a y'a lamɛn ka ɲɛ f'aw bɛ sɛ kasikan bɛɛ mɛn sɛ bɛ taa mun ɲini sɔrɔsi ka baarakɛyɔrɔ la an ka jɛ an ka lajɛ. Les gars, ça c'est nourriture des soldats qui sont au front au Mali. Je ne sais pas si ça a checké ou bien c'est du riz. Bon, ni manipulation ne bɛ sen na hali n'u yɛrɛ bɛ taa tobili kɛ k'a kɛ mana dɔw kɔnɔ ka na n'a ye ka nkalon tigɛ ka jamana kɔnɔdenw funteni ka bila u ka ɲɛmɔgɔw la aw bɛ sogo la wa aw ɲɛ yɛlɛ e m'a ye cɛ fasamani tɛ Mali armée la a bɛɛ ye den falenw ye den dusumaw k'u bonya k'u kulɔ fo k'u kɔtɔrɔma bɔ aw yɛrɛ ka video lajɛ. Ouais. J'ai vu. Yeko ma fɔ ko ban bɛɛ lajɛlen ɲɛna sisan aw politiki mɔgɔw de tile aw ye ninnu ka sara ta k'a dun baara jumɛn bɛ yen min ka bon jamana ko la ka tɛmɛ ne sɔnna n ka sa labɛn min kun kan ka k'u ye an m'o k'u ye fɛnɛ k'u ta k'u du juguw ma aw de tile sɔrɔsi y'a fɔ yan ka video kɛ ko ne y'a tile fila k'u tɛ ka dumuni kɛ. On s'est battu pendant 2 jours, on n'avait même pas à manger. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que Dieu nous vienne en aide? Nin ye denbayatigi dɔ de jɔlen ta a bɛ ka buru jala nin ɲimi bɛɛ ɲɛna nin kɛra aw de tile la hali sɔrɔsiw bɛ dumuni min kɛ ninnu y'a wari ɲagami k'a dun o de y'a to bi a dumuni ko n'a a minɛ ko n'a sara ko an ka équipement militaire wari min ŋanamuna politique mɔgɔw fɛ a caman bɛ kaso la bi dɔw bolilen don ka jamana bila olu de b'a la ka nin ko ninnu ka maa wɛrɛw sara k'an ka jamana armée n'a ɲɛmɔgɔw k'u dénigrer mais jamana kɔnɔdenw ye faamu kɛ ni politique mɔgɔw ne jamana dafiri ka armée dafiri u ma cɛdenw ta u ma recrutement kɛ u ma minɛ san ka di jamana armée ma ka jamana halaki ka taa n'u sen fila ye bi ne dɔw nana k'o jamana ta k'o bɔ dingɛ kɔnɔ yɔrɔ minnu n'olu purutira aw la k'olu yɔrɔw minɛ sisan jamana bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ni ko dɔ kɛra dɔrɔn olu mɔgɔ kelen de bɛ bɔ ko ayi k'an dɛsɛra k'u ka taa aw kun b'a la san joli aw sera ka mun kɛ jamana min bɛ aw kɔfɛ n'o ye tubabu jamanaw ye faransi tɛ gosi f'a ka territoire kan yan faransi ka base joli bɛ yen hali barikani ma gosi Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan o y'a sɔrɔ la ani terroriste dɔw ma bɛn a la ani dɔw bɛnnen don a la Amérique kelen kelen a ja filɛ n'aw ɲɛkɔrɔ o min ye première puissance mondiale ye Américains ma boli ka taa k'u ka minɛnw to Afghanistan mais est-ce que o b'a yira k'a fɔ ko Amérique armée tɛ se fɛn na a ja filɛ n'aw ɲɛkɔrɔ bɛɛ bɛ nin dɔn Russie ni Ukrainiens tɛ ne kɛlɛ la Ukrainiens ma taa Russie ka course u ka territoire dɔ minɛ k'u sigi a kɔnɔ yan kɛlɛ tan ni fila fili kalo 9 ani tile 27 Russie ma tila k'u gɛn ka bɔ yan opposants jumɛn wulila Russie ra k'a fɔ ko armée dɛsɛra kɛlɛ ye kɛlɛ de wa an ka sɔrɔsiw moral nɛgɛ de don bi u b'a dɔn u bɛ bolo min kan u b'a dɔn minɛ minnu b'a la ka don jamana kɔnɔ u b'a dɔn u bɛ condition min na bi ko in tɔ bɛ dusukolo ko ni halalaya de bolo sɔrɔsi dɔ kɔnɔ ma ko mun aw kana ninnu lamɛn sa anw bɛ min kɛ a bɛɛ tɛ se ka yira ninnu dɛsɛlen de don o de b'u k'u bila lɛtiri ciw la jamanaw ma ko sinon min bɛ terrain kan réalité dɔnnen don sinon ne ye min fɔ kunun n tɛna segin a kan mais n kalela kuranɛ la n'o o sabatira sisan an bɛ yaala ka taa ninnu tɔni minɛ sisan k'u bɔ baara la o de y'a to u mana wuli fɛnɛ ko villagew bɛ attaquer ko armée bɛ wele ko armée tɛ na nin tɛ kabako kuma ye village la denw yɛrɛ bɛ bɔ ka video kɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛnɛmaya tɛ taa fɛn minnu kɔ n'a kan ka don village kɔnɔ olu bɛ sɔrɔsiw fo ka sɔrɔsiw barikada bi o bɛ tɛmɛ o bɛ don u ka laɲini ye min ye ko cɛdenw ka dɔgɔn sabula kuma dɔw la n'a fɔra ko jadisiw bɛ yan fɛ ni information dira sɔrɔsiw mana wuli ka boli k'u bɛ taa ye o b'a sɔrɔ u bolila ka bɔ yen parce que o fɛnɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a la k'u dɛmɛ olu b'an tu la
on est surasiw taru ɲini o y'a sɔrɔ bolila ka bɔ yen u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la u bɛ u sen ka na surasiw ka position kɔrɔ la u bɛ ka yɔrɔ min garder ka sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ yen ka boli ninnu de bɛ boli la fan bɛɛ fɛ datigi kɛlen don ninnu na ninnu de sirannen bɛ bi weleli la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw de b'a fɔ ko dugu bɛ attaquer ko armée tina armée bɛ baara min na aw t'a dɔn village mɔgɔw b'a dɔn o tun tɛ se ka kɛ kunu aw tile la dɛ aw tile la drone tun bɛ nka aw m'a san dɛ u taara donsow attaquer don min na n ko donsow yɛrɛ y'a fɔ ko drone 3 de nana k'a masiba ma bɔ foyi fɛ ka tila ka ninnu gɛn ka taa kungo kɔnɔna la a kɛra kabakow da la mais o fɛn caman bɛ yen jamana tɛ sɔn ka yira sabula tubabuw kɛlen don ani diɲɛ mɔgɔw janfa bolo ma ka min ta k'an sɛgɛrɛ o t'anw permettre ka se ka olu waleya ɲɔgɔnnaw yira nka minnu bɛ terrain kan u b'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ sen na drone min nana yan dugu kɔnɔ yan drone den 3 o de yera drone den 3 de yera u bɛ farapu kɛ dugu fan bɛɛ jeni na donsokan yɛrɛ n'an ye donsokan jirara a ti dara pewu tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw ninnu bɛ baara la kɛnɛ ka bon ne quoi n'i y'a jateminɛ sɔrɔsiw nana saro a sɔrɔ kalo 1 bien kalo 2 a b'o bɔ quoi kɛlɛ ye saro commune dɔ ye k'u sen bɛ bila kɛlɛ ya fɔlɔ a bɛɛ ye kɛnɛ bonyali ye wa anw ma ci kɛ an m'o foyi de kɛ sɔmɛ kɔrɔba kisi u k'a lajɛ ko dɔ fara sɔrɔsiw ni jaya kan pour que an bɛ se ka ci kɛ cogo min na u k'a lajɛ ko dɔ fara u caya kan pour que yɔrɔ bɛ se ka lafiya cogo min na quoi o ye ne ka kuma ye surasi minnu bɛ kina wallahi u bɛ baara kɛ u b'u seko n'u dama jira la mais terrain ka bon surasi groupe kelen n'i y'a bila anw kɛ nin ba in ni ɲɔgɔn cɛ k'a minɛ masinɛ ka taa bila san ka taa bila jɛnɛ ka taa bila joro ko surasi groupe kelen b'o lakana a tɛ se k'i kɛ n'o tɛ wallahi surasi minnu bɛna an b'u tanu parce que anw yɛrɛ an bɛ fɛn minnu sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ n'o bɛ dɔn an kan olu de bɛ kɛ sababu ye k'o dɔn an kan n'o tɛ sugu tɛ yen nɔ k'a fɔ an bɛ se ka taa sugu min na. ayiwa an kɔni maa ɲini u fɛ k'a fɔ surasi danya don surasi danya tɛ dɛ surasi de kɛ dɔgɔ kɛnɛ ka bɔ surasiw ma kɛnɛ ka b'u ma ne kɛnɛ ka bɔ maa ma ne ko a k'a baara kɛ mɔgɔ tɛ lafiya sɔrɔ koyi dɔw bɛ jibo la k'a fɔ a donna k'a bɔra k'a y'a sɔrɔ u t'o ma sɔrɔ u k'a lajɛ dɔ fara surasiw kan yala an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. bon ninnu bɛɛ ni drapeau de jɔlen don bɛɛ ko mali surasiw bɛ ka baara min kɛ o y'a dɔw ye ko surasiw bɛ yen ko mais k'u ka dɔgɔn politique mɔgɔw ma recrutement kɛ u ma jamana labɛn u ma armée labɛn u ma minɛn di ninnu de nalen u ye kow sigi sen kan recrutement massif bɛ ka kɛ hali an bɛ don min na bi a dɔ bɛ ka préparer cɛdenw bɛ bila ka taa formation na turkiw la jamana wɛrɛw rusila n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ na dɔrɔn u bɛ don kɛlɛ kɔnɔ ɔ village mɔgɔw m'a fɔ ko surasiw tɛ taa dɛ o ye mali juguw de ka kuma ye i tɛna mali attaquer k'i bɛ taa o n'a fɔra ko surasiw b'a la ka village dɔ sécuriser o dafɛ dugu 3 ou bien 4 n'u bolila ka taa yen ne surasiw ko k'u bɛ t'u kama ɔ surasiw bɔra position min na u dɔw b'u tila ka na yen nɔ tuguni sigiyɔrɔ kelen de tɛ maa ninnu na n'u ka kow kɛ u bɛ boli de la an dafɛ jamana minnu bɛ yen n'olu ka daw yɛlɛlen n'u ye n'olu n'u bɛɛ ma suguya kelen ye u bɛ tiɲɛni kɛ ka boli ka t'u da yen kuma dɔw la c'est pour cela kunun n ye kuma min fɔ nafaba de b'a la ka video kuncɛ ni min ye ni France 24 kelen kan surɔ Wasim Nasiri da terrorisiw ka ɲɛmɔgɔba min no olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko jihadisiw ni terrorisiw ye laɲini kɛ turki fɛ o bɔra ale de da ko ka drone feereli dabila mali ma ale ni mugu ni kisɛ wɛrɛw ale kelen de tilala k'a fɔ tuguni ko turki ban ko ka drone labɛn minɛnw a piège de rechangew ani ka drone kura ko k'o feere mali ma sabula ka da kan k'u ka juru bɛ mali la nkalon kuma de don u ka mɔgɔw ye lɛtiri ci u ma jaabi ni ye se k'u ye u ka lɛtiri ci hali Putin yɛrɛ ma mais Putin tɛ terroriste ka lɛtiri yɛrɛ jaabi kuma tɛ k'a lamɛn dimi min b'u la u bɛ bɔ ka ni nkalon tigɛ sisan ka ɲagami don jamana kɔnɔdenw kunkolo la hali ni turki tɛ mali bɛ drone sɔrɔ jamana wɛrɛw fɛn tɛ n'olu tɔgɔ fɔ mais k'a yira aw la k'aw hakili sigi o kuma min bɛ ka fɔ ko nkalon don dɔgɔkun tɛmɛlen an kɔrɔ yan dɔrɔn turki président ye mɔgɔ ci ka na mali la a ka ministre de la défense ka sira fɛ ka na min fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn salamu alaikum. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma satisfaction d'être ici pour discuter des relations bilatérales entre la Turquie et le Mali et d'avoir reçu par Monsieur le chef de l'État. Je voudrais exprimer ma satisfaction d'être ici pour discuter les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que nos coopérations. L'élan que nous avons récemment observé dans les relations entre la Turquie et le Mali et notre coopération qui s'étend à divers domaines renforce les attentes pour l'avenir, tout en rendant essentiel un dialogue étroit et une planification rigoureuse entre les deux parties. Aujourd'hui, j'ai réaffirmé à Monsieur le chef de l'État la disponibilité de la Turquie pour la solidarité entre la Turquie et le Mali. J'ai aussi rendu la lettre de notre président
à Monsieur le chef de l'État la lettre qui contient le message de solidarité entre les deux pays. Nous suivons les développements au Mali dans le processus de transition ainsi que le développement au sein de l'Alliance des États du Sahel. En tant que Turquie, nous restons déterminés à contribuer aux démarches visant à réaliser le potentiel du Mali. À cette occasion, je voudrais aussi réitérer que je suis honorée d'être reçue par Monsieur le chef de l'État. Entre la Turquie et le Mali, il existe une coopération importante en matière de sécurité et de la défense. Nous voulons aussi intensifier notre coopération et cette relation dans le domaine économique et dans le domaine de développement.